Yusuf, NPM 1975355. Di sini saya akan menjelaskan paket tracer yaitu 3.5.5. Di sini pertama terlebih dahulu masukkan user profile-nya. Jika sudah terisi, klik OK. Selanjutnya di sini ada beberapa langkah-langkah yang harus dikerjakan, yaitu part 1 examine HTTP web traffic, part 2 display element of the TCP/IP protocol suite. Instruksinya part 1 examine HTTP web traffic. Langkah pertama, switch from real time to simulation mode. Yang A, klik the simulation mode icon to switch from real time mode to simulation mode. Klik simulation ini. Lalu select HTTP from the event list filter. Nah, di sini event list filternya sudah muncul HTTP. Selanjutnya klik show all none, maka berubah jadi none. Yang kedua, klik the show all none, klik show all none lagi. Di sini event list filternya ada beberapa banyak. Di sini membutuhkan hanya HTTP saja. Selanjutnya edit filter. Show all none, pilih HTTP saja, lalu silang, maka berubah lagi menjadi HTTP. Langkah selanjutnya step 2 generate web HTTP traffic. Yang A, klik web client in the far left pane. Ini kita klik web client, lalu klik the desktop tab and klik the web browser. Klik di desktop, lalu pilih web browser. Yang C, in the URL field enter www.oc.local and klik go. Di sini URL-nya masukin www.oc.local. Kita copy saja. Kita go. Kita lihat itunya di simulasinya belum muncul. Selanjutnya, because time in simulation mode is event driven, you must use the capture forward button to display network event. Yang D, klik capture forward for time there shall be for event in the event list. Lalu kita klik capture forward ini 4 kali, 1, 2, 3, 4. Lalu ini sudah berubah menjadi ada 4. Selanjutnya yang E, klik the first square box under the event list type column. Yang pertama, klik yang square box yang pertama.
the PDU information at device web client Windows display. In this window there are only two tabs, atau OSI model and outbound PDU detail. Di sini terdapat OSI model dan outbound PDU detail, dan in layer dan out layer. Lalu yang F, ensure that the OSI model tab is selected. Under the out layer kolom klik layer 7. Di sini di out layer klik layer 7. Informasi apa yang terdapat di layer 7, yaitu the HTTP client send HTTP request to the server. What is the DHT port value for layer 4 under the out layer column? Ada apa yang terdapat pada layer 4 di out layer. Di sini DHT portnya yaitu 80. What is the dash IP value for layer 3 under the out layer column? Di sini out layer, ya, lalu layer 3-nya terdapat IP yaitu 192.168.1.254. What information is displayed at layer 2 under the out layer column? Layer 2 terdapat informasi yaitu Ethernet 2 header 0060.47ca.4DEE garis siku 2 0001.96A9.40.1D. Lalu yang G, klik the outbound PDU detail. Outbound PDU detail. Informasi apa yang terdapat pada PDU format, yaitu yang pertama Ethernet 2, IP, TCP, dan HTTP request. Selanjutnya H, klik the next color square box under the event list. Selanjutnya square box yang kedua kita klik. Square box yang kedua, only layer 1 is active, not gray, or the device is moving the frame from the buffer and placing it on the network. Di sini terdapat OSI model dan outbound PDU detail, dan in layer dan out layer. Selanjutnya lalu klik lagi yang square box yang ketiga. Square box yang ketiga kita klik. Di sini terdapat OSI model, inbound PDU detail, dan outbound PDU detail, dan in layer, out layer. Comparing the information display in the in layer column with that of the out layer column, what are the major difference? Lalu yang J, klik the inbound and outbound PDU detail tab, review the PDU detail. Inbound and outbound PDU. Di sini terdapat Ethernet 2, lalu IP, TCP, dan HTTP request. Lalu yang di outbound PDU detail, Ethernet 2, IP, TCP, dan HTTP respon. Selanjutnya klik the last color square box under the info column. Lalu yang square box yang keempat, klik. Di square box yang terakhir terdapat OSI model dan inbound PDU detail. Di dalamnya ada in layer dan out layer. Lalu selanjutnya part 2, display element of the TCP/IP protocol suite. Step pertama, view additional event. Yang A, close any open PDU information windows.
PDU information Windows-nya kita close saja. Lalu yang B, in the event list filter visible event section, klik show all none. Di sini event list filternya TTP, kita klik show all none, maka berubah jadi none. Lalu kita show all none lagi. Terdapat event list, ada beberapa event list. Selanjutnya yang C, klik the first DNS event in the type column. Klik DNS yang pertama, kita klik. Lalu klik yang D, klik the outbound PDU detail. Kita klik outbound PDU detail. What information is list in the name field in the DNS query section? Sini kita cari DNS query. Informasi apa yang terdapat pada DNS query, yaitu name-nya www.osi.local. Selanjutnya klik the last DNS info colored square box in the event list. Ini kita close. Lalu kita cari DNS yang terakhir. Kita klik. At which device was the PDU capture? What is the value list next to address in the DNS answer section of the inbound PDU detail? Lalu kita klik inbound PDU detail. Lalu informasi apa yang terdapat pada DNS answer? Di sini informasi IP address-nya yaitu 192.168.1.254. Selanjutnya F, find the first HTTP event in the list and click the color square box of the TCP. HTTP yang pertama ini. Selanjutnya klik TCP event immediately follow this event highlight layer 4 in the OSI model path. Klik TCP. Lalu selanjutnya klik layer 4 pada OSI model di in layernya. Informasi apa yang terdapat pada layer 4? Sini in the numbered list directly below the in layer and out layer, what is the information display under item 4 and 5? Informasi yang nomor 4 dan 5 yaitu the TCP connection is successful. 5, the device sets the connection state to establish. Selanjutnya yang G, klik the last TCP event highlight layer 4 in the OSI model tab, examine the step list directly below in layer and out layer. Ini kita close. Selanjutnya kita klik TCP yang terakhir, kita klik. Lalu what is the purpose of this event based on the information provided in the last item in the list sold the item? Klik layer 4 pada out layer, klik layer 4. Lalu informasi apa yang terdapat pada layer 4? Yaitu yang pertama, the device close the TCP connection to 192.168.1.254 on port 80. Yang kedua, the device sets the connection state to pin_wait_1. 3, the device send TCP pin plus ACK segment. Yang keempat, send segment information the sequence number 103, the ACK number 273, and the dash length 20. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.